Nameni debatana sumurun sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ante nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Nagabe ujahan di jamitata di mingguta sadarion ima sian buku pesalmen bidu 27 mamuka sian ayat sada sahak rodi ayat napaonopon jahahitama Bibil manang meluadong di slide di bagasar rohat tadi hujahahom siano nalom ni roha mida debata edesya sidabit jahubado panodangiku dohot hatuauku tung isema habiaraku jahubado partanobatoan ningoluku tung mida isema au biahaton molo tung ro akapar jahat mangarongrong au naing mangatos sibukku akasi sosakau dohot akamusuku gabe martingganga donasida jala marragean nape marhorokoron parangan aka namanukumau dang dihabiari rohaku nang pehehe parmusuh dopakau sai posdo rohaku disi roha nama kalunguton jorona sadado naun upangidohon sia jahuba sai ido hudului naing mia naun di bagasan joro ni jahuba saliling manguluau paida-ida hinadenggan ni jahuba dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joronai paidio dini doau di bagasan udung-udungna diare hinamago ditabunio doau di pertabunian ni udung-udungna tudolok partanobatoa doau di panako asa mardirga uluku mida musuku akan aku madiangau jadi pilihonokuma di bagasan udung-udung nai akapelia puji-pujian marede maau uhud mamalu parhinaloan mamuji jahoba ido sahana oras madihita saluhna dunga di tik-tik konakaning iyahame ima padita boho pardede padita ni HKBP na mangula di jabatan na asing songo pangajari manang dosen di akain tarutung luar biasa do huilala di padomu tuhata hita pajupang nuaing di minggu tanggal 3 do tahenuaing 10 bulan Mareton nunga 20 sada tahun lebih hamidu pida siam Medan di Tarutung jela mulun hitung ra 20 sada tahun heli opak minggu manang hali sabulat petahun idokon yake 12 heli 20 sada kalkulator namatusikan ngaratusan heli au lewat sian jolo ni gereja munaon baud piau di paluas Tuhani marjamita tuson aladang boy lomoku au nang marjamita sidang boy soni ikon na jinuni padita resok dau hamuna atar samanima kebahagia aku rupani pajupang dison dohot hita saluhuna huriani tuhata jala pas muse maun nei lagi pembangunan gereja munaon manang napas doon manang nangalilik ye cono ngapi 3 bulan odung nakok setahun oke moliate mak jadi toho mamuse nang pe secara tema ni jamitata di totuhon persermonat tado jauh bado panodangi yang gua di almanak ni HKBP nang GKPI disi moloso salah au bahasa Batakna paida-ida manang bahasa Indonesianya menyaksikan kemurahan Allah ido
dibai disi alai saru padoi basa dibai jauh bado panodang yon ala hira-hira sebulan manang opak minggu tebe 2 hari naik molo sosila pau tanggal 10 April Juma Agung madisi. Jadi na para diorohata mahita lahomanomunomu parningotan dihamamate ni Tuhan Yesusi. Dihamamate do dihamui dokom mang na dihamamonding. Dihamamate do tayo mang na hamamonding na dia do. Jadi dalam rangkai mahita nuaing menyiapkan diri para dehodirita marningot dengan basani debata. Jalalas ni rohaku marulu-pulu terdiku uli-uli do hamusude atarlumubi akaina ama penitongdo merjasnya serius do halakon na marminggui inarakur pani dakku boto sono do hamu biasana manang ne boto hamu do roto son atik ba masuk TV kita eka bagak na songoni do daong a memang songono do hami b ada atara dong ma ala rohamu cik biasa do na dia do aduh tahe songono do hamu terus cuman ada kurang nak merjas dua keamatan sebulan kirion puasa dang do talaki markur na lagi off do manang libur manang nasu adong dokur aya ono manon aya ono ni 30 tahun hona do non kaama ber ko kamu ma hona do mondo di sana ya on ale tapai ma meda jadi imalas ni rohaku luar biasa nang terupani pare dia munai memang agak songonna tebu mak alai huta saotik samani dang sai pas tempo nai atar songoni mak mau lihat ma di song leader parpoti nang persiksupun apalapas neng marjamita atar salah do ayat 2 neng songoni marmani sian ilmu perbedaan songoni mak ada ala di huriaun tebu do ningom marmani irasau kamu di naking a memang b ada pola ba cik ngaya gue nya dia do oke biar tidak songoni marupani imajo pembukaan ni jamita tahun moliate jadi amang inang luar biasa ni jamita tahun di paingoton debata mahita jadi judulnya mulai dari kamu di buku tai ede aibadisi ede sian haroronnya dion siang mulu na mau siapa na dayon na di debata jadi molo edeon sian nasarohana ma iba na musido na mangarang boy do hita hira na mangarang ede manang dang taingo be ede nai alai tabu to kata-kata na ima diota niba jadi hala Israelina julu omma di ede ho kalake lokot dia ma di bagasar rohana edion songoni mahalakon sampai kira mantra mulu dia honi itu sonang rohana ta coba maju majaha ayat sedaun beta rapida majaha alai unang gali-gali songo parede nasolati ada kira berpuisi jauh badu panodangiku rapida madok 2 3 ya jauh badu panodangiku dohot hatuauku tung ise mahabiyaraku jauh bado partano batuan ningoluku tung mida ise maau biahaton ima jala dan boy dison hirana geli-geli madokon mulai dok jauh bado panodangiku minimal si pijawak manwaingon tersongoni ma bolang ni panodangi lubi siam mataniari jadi mula dong marede manang makatai songonon jauh bado panodangiku daga ida eneng adongi jauh bado panodangiku alai 5 watt jara songoni 5 watt na jului anggo lampu sigo dengarkan waing adong go 5 watt alai hasilna torakian alai argamai tu horong itu teh jadi mula madokonon rak majohita tadok majo 2 3 ya jauh bado panodangiku dohot hatuauku tung isema habiaraku jauh bado partana watoan ningoluku
tung mida ise ma'au biahaton sahala raja do si Daud jago hien morahian markuaso molo morahian jolma jago hien gudekien nai simpananna porsia do pe itu de bata martangyangi do pe narohatta alai di son si Daud naung jago hien ali bui do madokon ai do kudibana jahuba do panodangiku dohot hatuauku dungi dang na panggaro ni bana ala itadai bana de bataido nama ngaliot tu ibana nama jauh ibana siap permahan gabe anggota ni raja dungi gabe raja muse ibana dang diangga ibana ni alani hajagonda do gunanion di jamitata dung 3000 tahunon dung di suratonon ikon songonido hita iko buido dohonoku dina pugusau dina moraau dina marsahi tau dina sehatia nau dina dihina-hina jolma au di tidak dipuji-puji jolma au iko buido dohonoku tung ise ma habiaraku jadi dangarong habiaran ni na porsea idu damang da ima jonar gadison bohado mabainon asaloho di rohaku edehon edeni bukwedetai edehon asaina haluar siak kita gabe ima mabai mergugu ala nunga samudarau dohot edeki tung ise mahabiaraku didok muse jauh bado pertano bato aku pertano batawani ima benteng pertano batoan ni ngolukku berbudinai tung rapi nama jaha 2 3 ya alai geli rapi tung bida ise mau biahaton sangoni di bana ibu tahamu do biahaton adong ma biar adong ma muse otik nai ma biar hian adong muse kan adong muse JBLNG ibu tahamu JBLG Jimbulangon ya ada begamu Jimbulangon digijang ni Jimbulangon ma ima ayo kodisi mungkira ala tabu-tabu nguluta dakya ada pehita JBLNG apalagi apalagi adong dapat abang ni Jimbulangon na Jimbulangon ni meruam muna nyesoni ya ada begorra biahaton molo biahatonon ngamar dongan hitir-hitir beon nga keluar be action na so tempak na sangani nanai Allah jadi ternyata porsea tu de bata dan nagabe bolong rasa biar ni hajol mauta malah lokok de pe di bagasa jol mana so porsea imana JBLNG nakting ata hei dau mana Jimbulangon 2 3 ya apalagi mamer koedah 2 3 ya artinya ni si suatu ngarok kita mabiar tu manangisi di Portibion dau mana Jimbulangon 2 3 ya apalagi biahaton 2 3 ya songo dia pepa ben ni jolma itu au 2 3 ya dau mana biahaton ala nunga karistenau 2 3 ya nang tuak kana poso dah unang ala hurang di orang tua gabe Jimbulangon ko mameri Portibion unang apalagi biahaton adong do HP di batakku rapi tamado 2 3 ya ima sadada kamanda jadi songo dia pe kondisi ta molo taberek pe namorai songo nagijang rohana nama loi songon dan pacako-cako ingot dang buyau mebiar midaho apalagi Jimbulangon ya terdumubi unang biahaton ingot edewoni apil-apil ayaton dokon tirohan dokon bah tung mida ise maau biahaton tahutan terhadap siapakah ku harus gemetar bedi ada batan metang hitir-hitir bereng madongam mi menang nabu habe kondisina ukapal pe masna ubaga berokatna bereng dan Jimbulangon bilang menang ngatuise goik dongam mi 2 3 ya
duk sojibulang mabiyaw 2 3 ya. Apalagi biahaton. Ima dah suatu percaya diri mah. Parugi rumah hita rotuson anggotong depe jenis najibulang oni hita. De la jonok petaho peluru kriste ko tebakon nimmu. Bolang ale unang konyol, unang loakon. Siku otik unang pas permateni wei songoni. Tadereng mambuse ayat 2 songo dia ma edeni Israeli edden na pinatu pani na porseai gabe edeta na porsea gabe hatani de bata ayat 2 songoni hagugu utama jahada unang geli-geli gaya molotung roh akapar jaha mangarong-rong au naing mangaton sibuku akka sisosa kau dohot akka musuku gabe martinggang donasida jala marragea bayako kita mah berencana masa huta rajon laho mangareongi jabuku malah neng mabunuau nang pedang merguguau alai aladang mabirau jala di pasu-pasu debata tangan di debata rumah jaga yau tung akka pergadam perula-ula si obus dia na macam narosia kuta dia naing mangombuco ai dokon musui martinggangan itu tadi dokon berkita dah martinggangan sebelum melangkah tu gerbang nijabuniba manang tu harbangan ni hutaniba nga dabusa diri halaki nunga malah di zon ancaman na di rasahon ni si Daud manang si David ahado bahasa Batak ni ancaman ondam itu teh ya dibagi hamui yo ro odam ni na jaguhien dang ola watong kumitir di bagasan ayat 2 berjuli ai dokon naing mangalakod dagiku itu teh ayat 2 jaha 2 3 ya molotung ro aka perjaha mangarong-rongau naing mangaton sibuku bayak kumah jela dia dopi si Daud dom molo taingok di sada Samuel 10 pitu diancam diodam si Guliat do ibana jeleng naingo kiden suatu kuliah manoko hubunuho kulioko alakonon ni pidong sigak dohot akka binatang na di hutan nih manang na di padang pasir ninda dok molo tengok di sekolah mi tengok di cerita nih apa ia jari di bata iba na martangi yang besar ruana dia balang mahona mah pardepakanna suatu ngadong bebiarta ido iba na mamuse ukapan sani dia ya tulu rapi tama jaha 2 3 ya nang pe marhoro koron parangan akan nama nuku mau dang dihadiari rohaku nang pehehe permusuh do pakau sai pos do rohaku disi sai pos do rohaku disi tuisel di debataki ingot tidak mangina sai pos do nang pero dang hola porang besi jaga otak pertabani arganim ya makape nabiar do besi itu teh moru jabatan ni anak konni bari pangaratoan tong muse buti-buti roha nang pe marlok salok saro ro mangarok komau neng maneka nau kayak tulu ede hodi bagasar roham tadoki kira nomor puisi bae 2 3 ya nang pe marhoro koron parangan akan manuku mau dang dihadiari rohaku nang pe hehe permusuh do pakau sai pos do rohaku disi rapi tamad dok sai pos do rohaku disi 2 3 ya ingoda doko di bagasar rohat tadama jadi amang inang najulu sededo di paluas debata baik suci bagas joro di hala Israeli imana di Yerusalemi jadi selisa tahun iba bungu halako do hepeng nasawi halako merdalan pabungu bontot manang tugu asanako kalakon tu Yerusalem alai di perjanjian baru sonari martudu-tudu mai di paluas debata di lehon debata anak nana sasadai ima Tuhan Yesus songon ayat sedeton idok dison jauh bado panodangiku dohot hatwauku benaro
sermon di resort tahun bagi kita pada resort di bayan badison jauh bado panodang iku Yesus ma panodang na sinuruni debata tuhita di saunarion ido nakaning nanaing ingotota tu minggu palmarum heduan oba minggu naik jala minggu parningotan di hamamati ni Tuhan Yesus Kristus di lehod debatado tuhita songon na tu sidepiti panodang ima Tuhan Yesus gaberak mahita mangukuhon ia bagas joroni debata ima gereja na apa ada nyodope ingat tidak dihirim rohani na porsiama hadir debata di bagas joro na pinaloas ni debata pinature ni tangatta adong do tikina jalan nyata do harus sidau na burjuon dang di paloas debata mabain bagas joro omai dakko mabaida dang ias tangammu anakmu manon si Salomo ninna do jadi hita pe amanginang sedenai si hamolati hono muna di paloas debata hamu di son noaing hita saluhutna pature bagas jorona so dungarok kamu merasa terbiben cocongonon nama hami lala pepeng sodung adong do tikina dang palosoni debata jamaummu bagas jorona dang do hotto panitia dang dijalo lelangmu dang dijalo pediammu ingot maida songoni do dang sidau molo di paluas debatan weng sopi do onoti oti kied di betarida hurang timbo oti nai misalna solot nyode peni sudeni martopara de bedeba tangyak kontu debata saderi aka amanginang palo asau Tuhan dohot ngebangun manang paturehon bagas coromi ninnahi tadamang tangyakon dang pola ile roha moladok tinadda dongan niba mabangu kami nuang ba ale dong dokon dange ale si balikna dang dosa molo si di paluas debata do penuang hepengmu manang borasmu ememu jagungmu cukup mabangun ale unang marga musda di paluas debata do bana daun Tuhan ai di udung-udung do penuang bagas coromi di sido pe dibain HP tabernakel inna geleng donyan ai kemah do udung-udung do dang songono begatna si babida-bidau do alai psikologi rohani na porseai Raja Dauti bui ibana hot hudul tabuan di garejana ala nido songono tibunion jabuni se na sada lantai ale songono noeng tibuni palas-palasna dangadokan na menjatakan kebesaran di debatadoi asa dinggan parjamita anon dinggal langkatanon rohita ima majupangi debata song si dauton jadi di tonga-tonga ni lasni rohana di tonga-tonga ni harajaun na jago dilihat tuibana haguguon hamaloon na rong tuibana ahama satu-satuna songonima si daud naing maringanan ibana di bagas joroni debata anggo tujuan ngulu ni si daud nanaing kirwota jala di halaman debata ima satu-satunya atau satu hal yang kuminta kepada Allah ima di ayat 4 dari jaha 2-3 ya sadadonai kubangidohos ya Jehovah sai ido dihulului naing miyanau di bagas joro ni Jehovah saleleng manguluau paida hida dengan ni Jehovah dohok mamikiri ganu sogot di bagasan joronai berkita mamangina naing masuk aku bagas ni Jehovah salilingau mangulu ido tah enak ngedemu nak kainang sampai sal betul aya onomi jaladung mula kau masuk aku ma bagas ni Jehovah saliling ni lilingna imo jadi sahihna tujuan ni ngoluku ima asa duel inna tinggal lawisi isi alamat tu ima. Jadi nangte secara perjanjian baru bui dorohatai bagas joro ni debata alai ingot.
Sudido secara psikologi doa porsiaun ikon ingotot tado bagas joro na pinaluas ni debata rap mamunwai manggulut lahu bading ketonon ingot lo masa pehuluh kamu molosodok kepengmu giri akka sampai paias dinggan marlapatan dang langsung udetui baen punyamu molodok kepengmu nang penaposo buido sia jajami dari kudulu amang sekilo semen untuk memelester mumpung dikasih Tuhan kesempatan ingat kita dah buido besi nani lehomi dang di calo debata tersongol lelang aina sebui benon Tuhani lelang na tabuani ikam mas nan yarsimi itorbesi dilanan ulang sa dugari jawa alelang ibebesi kan ibu kopo kat 7 kilo las melemun busuk marbirong sa dison isi be ulah mangalilangi hamna unang je mekelamu tolong jo ngabusuk apa kat ni halak mekelamu termasuk dindam besong ni tolong jo ayat obat jahahita sian nasaroha jala hasiholi molo didok on hatani debata situtudu hatani debata molo idok on diturbukonon debataro namano tuhon parju pangatta jala omma dang na dia turatur padita hojo padita boho na pajupang dohami di bengkel ni anggina gabi buhi hamison alepas maun weng pembangunan ingot halongang ado jalan di jahuba diakana makarikoton hubungan pribadina doho debata ayat opat tajahas yang nasarhata 2-3 ya sadaro na kubangidohon sia jahuba sai ido hudului naing mianau di bagas joro ni jahuba saliling mangulu au ida hina dengan ni jahuba dohok mamikiri ganu sogo di bagasan joronai beta tajahab ida sampai habis 2-3 ya ida hina dengan ni jahuba dohok mamikiri ganu sogo di bagasan joronai ida hadenna dang ida kabaya ni dongammu nang si porhok ni dongammu huhud si bongna nang kalungna paidaida hado inna paidaida hado kita paidaida hado ko 2-3 ya oke dohot mamikiri ganu sogo di bagasa joronai mamikiri hado dokon una pala pikir-pikir amang pendeta reso sadar neng mangulion olo neng amang boko mang helak unang pala pikiri dengan bahasa ni jauh bapa pikiri tabu hiene kelisong ni deron ataranong do rason di begarana nang pala salai jol ma biasa di alam do 2-3 ya alai mulu tado pe alam do odo naturalna ingot harga hiye jami tau do koma ingot mulu dong aiwa majol marohita kan bulung-bulung na jono do melang nahu na jono do marsi orgosan manang marsi ososan alai saruba do roho inang do bulung-bulungi unang pola marsi orgosak ko mulu tumbui da jadi open wine hopi akana poso minimal 3 jauh pikiri taringot tu debata kenapa begini Tuhan ini ya da ternyata mulai pinikiran debata di sido terungkap rahasia-rahasia ni hadebataon na mungkin holat tuhita di pasaha marsada-sada ido benadong guardon persekutuan gabe marsi patugu-tugu mahita sama hita isol ala masing-masing diturbukot debata dihita sesuatu songo jamita odde Nabu ido dang mampu makatahon hidauli ni sada ayat misalnya ayat opaton ada di debata tu hita buka pikiran muna amang inang nang naposo wi songono do apa maksud ni ayat ni debatai oh loba mulai sadarion burjuna maau dang pola bereng-bereng be manang na burjer manang na monja baju ni dongaki manang na kabayani si medwanai di papedek-pedek manang di pasopi-sopi toho di baida debata nama pikir-pikir aku gue dongam mi 2-3 ya toho di baida debata nama pikir-pikir aku modo huberek pe gaya ni si lo mai si 2-3 ya molo neng merkur pe aka amai ano maya onong deh oke aya onong
Jadi amang inang gigijang ni muse saya bermamoti na ino tu jam tahun au pedapotan olo de biamo tikinai. Oke. Atong molokolo hamu pette majo ayat 5 ya onom dah ayat apa tom majo asarap kita. Dang na adong titipan di resok tuau. Doko jolai jami songonon asa ibabanya lagi jo asa sa jo proposal nami to kapangartan dong ido kocongoni dang adongi dau dang adongi memang ima turbuk onne basangoni gereja ngasa tahun na hamu hina sama odi somma sudah ya mangina sebut hamu lo ngama maksa behan lo memulai sih ale unang paloas nyomi menutupi pas-pasuni di bata nung ngasahi muna mergerejaon ngasileram kadungon barandi doho indang majual cicimmu si sedai asa adong batu bata mana bay barani do sosialnya ni be ikon nakot do pinopar ni punami sona lias rohani sedi lengot tu hamion kata jual dua petak be haumatai asal manakoki ape talu buse contoh na ale yang gotu de bata dang aci talu dah liam mahobbar tu tinagam lo ma di bolang amat tayo si bata di gereja imah ho sampai mau pemerintah olok nimu dah ale unang atau konyol dah unang laksongonnya tok suamimu salah warna pe sampai opa gosokanna nyunai suwi-suwi salah warna ala ni merekam sekurang tong jolo gosok atau bagi-bagi nih songoni taras songoni marumani jadi idolas nyeroha nang dihamu ka maksitua nami songon tikilau membangun gereja di palos debata hamula teo kita ma dilihat tu hita halu jauh ni hapar haduluun. Bui do hita fokus di juluni jolma, alai di juluni debata au mana bahagia ingat tidak damang. Suatu ngadong ala dak kasih ya anak kon manang nadia na macam mati topu, dia bilang mereka kami sebemang marcelasa, do na poso bulung. Jangan angguna tu gerejaon ikon utama honok kudo, songoni madok koda namar debata. Jadi unang dokon mulai dok kejol manon nain lapoi olor songoni hamu mak pangalahoi na perlu tak perlu na tu gereja ibene me naso iboto ibene dope hina tong gini martuhan ingat kita ayat obaton mulugu ita apil mai be kata jaha ayat obat 2-3 ya sadado naung hubangi dosa Jehova saido na mia naung dibaga sa joron ni Jehova saliling mangulwa paida-ida hina dengan ni Jehova do mamikirigan usogo di bagasan coronai na paduaon no bagasanon ima jolma nama dok naing tu bagas joroni Jehova sedang dilingna setiap gulmi ningoluna setiap detik ngoluni padita boho nang kita saluhu na nang kasih tua sudehi tadi son ikom merasa di bagas joroni debata au mebiar matongau manakko biar mau manonggaki na sudah lena biar mau menghina jolma ay merasa au hot di bagas ni Jehova jadi mulubui di bayak jolma au merdelan hira gereja au merdelan songoni jidang anong waktuna situa berubah gabe non situa di labo i gereja ma margeda anggoison hurak serenai pas merbetu unang contohnya kelmunai sirana arung gua ngasih kamu jangan menuduh ya. Alai bagi yang merasa bertobat. Contohnya audokon. Ido jidang adong nepelua hon nyon. Dang adong nepelua hon odang. Hamu pia kabar Kamis. Nang si iuto Kristus nang iripomulo to kami. Ise nama dok dirina si iuto Kristus ima si ihuton Jehova panodangi manang Yesus panodangi ngoti tada. Molo terapil hita. Molo tahaporosiai ayat 4 jaladung mula kau ima ayat onom ni ayat pasal 20 jaladisot di dokor disi sadado nau kubangido se Jehova saidului naing dia nau di bagas joroni Jehova saliling manguluau jadi sedetik sebelum mompo alias monding manang namate ikut sai Jehova do kupikir-pikiri jala molo neng muru kau tuina taku alani malas na manang lodong na contohna iko kuingo do hirana disi Jehova hirana di bagas di Jehova au madoko kataki ima nau borakna ala Kristen ala nido jumu do Kristeni
Gabedang gijang rohana gabe buti tenang ibena mekkel dang padirgaku tangis dakir si pelebeku ala porsia ibena dang mabiar ibadah tuhamatean songon edeta di namo tinggi kan dang mabiar audisi aina Tuhan Yesus dongaki airokon sai ihutonoku uluaku namai imai dah dong mabiar audisi jadi surgoi ain namse sambulut tadoi dang adong be porsia do rohat tadisi laus ido tong masuk aku mabagas di jahuba na batuluhon ima posi tutu rohani na porsia bohape hajagoon ni portibion nanaing manita kokosaku nunga adong tempat tu saliling-lilingnya di dia surgoi sambulotta doi. Jadi amang inang digijang ina tarokonam muste ayat 5 ternyata taingoto siteres naborak di roham sotung alani ho sudah du gereja malah dang merdu sahala Kristen mololokonammu lau mau du gerejai asa malum jo arsa ni rohakon ang asa tetnyang jo pikiraku asa lampos rohakku tu di mataku alami rasa iba itulah tempat bernaung berlindung yang paling luar biasa ditamuni hodde bata doau sianak kana jahati ibaratna songonon main Roma musuh sianon gereja hira songonon ma itu ribet debata maison benteng pertahanan laksa jagoni datum dotak kasih pangula ulam muncul audokon muncul Beta tajaha ayat 523 ya. Aidio di doau di bagasan udung-udungna diari hinamago. Ditabuni hodoau di pertabunion ni udung-udungna. Tudolok pertanobatuan au di panako. Naing mangirpu maibabuti. Tunga alani ahanaking tay sedai biahaton. Alani jimbolangon alayala sebelum songono nau nungaro benteng pertahanan terbuat siak kaca anti peluru dan mapa betuau botol-botol colma hot au buti neng buti yadau neng tiarap alai ahai doko dia 5 ujung nai di pana ahai doko desi pertanawatua duau di panakok namar debata dang nabatu huton. Ingat, jago hiat tu kan burju hiat naing panakokon na dohita naing mangicurutiad da buti ala uberek songonon udada dia bataki bui matongauti aledang dang gijangrona asata daumo ta tebak dang bui songoni tenang menang ala perrajau ko kabel lemong tebak majo usir majo unang songoni yakini debatama na majaga hita ingat aka inanami amanami lansia dia saha tu lomoni debata umur tai tonggiro namar debata ingat tidak dana naing panakokon na dohita ido benna bahasa bataki nakok ma natu namion tu napir nahir teh di panangkok ido kan oh lobis yang napir pir pe pertana batani alai mulu dais tubuhiniba nang tukulik niba labok dohi sehira busa nau labok ima pertapona botan di debata dang mapa betuau aka si pikiran na ditanoon goda kiep yakka goda naro ayat 5 sehari naik auhom mai tudirita 2 3 ya hai dio di doa di bagasan udung-udungna di hari hinamako ditabuni hodwau di pertabunian ni udung-udungna tudolok pertanawato waduau di panako dungi alani situasi i gebe dirgakma uluku dang alana hutungkol-tungkol alai dan dipedirgat debatado unang sai unduk-unduko pedita nang pehurang uang kuliah ni anak komu contohna alero debata inna mabudi manis matong ganteng peditai nang pepesek contohnya
misalnya dokon aya onom de tata jaha tuhita doon 2 3 ya asama dirga uluku mida musuku akanahum yang jadi pilihonoku mah di bagasan udung-udung naik akka pilihan puji-pujian marede ma'au kuhu mamalu parfinaloan mamuji Jehovah. Amin nama tokin naik. Omma parhonani akka amani huriaun na somarede ama nang tua keperkur na solatihan. Bayako kamu manuain molo hurak tabo parede ommi HP seolah-olah Holandido na patuduhon na ni jalo ni debata. Inna maksud. Jadi pelihonokku ma di bagasan udung-udung naik akka pilihan puji-pujian. Ay namusye marede ma'au uhud markibot na marsiksupun. Nunga ido na angur. Asing ni pangalawat tay dang perlui yang penting rohakon na dang be kelas 2 bayan na duminggan na poso nang namatua dihamu amang inang terluwi berjama hamu ka ama suatu nggak bilang berminggu hari wan minggu na gudang pangilo di padita bohoi dang robiau ngene alani onomon ber kita mani mared de ba'uhu mamalu parhinaloan marhuaina maredde ma'ahuhu mamado parhinaloan laho mamuji dang lao asa dipuji-puji jolma jago hiap wang rasa rupa kabayani persong lideri along kosoni persong lider berbeda halaki holan alani kabaya do asa sarupa warnana nama huwa jadi waru ditoru sarupa do hitam mang na warna-warni nene tapi lagu idang ipelajari hamna enggo ada kelaki nasapi tidak tapak mang na bang bentuk fedo mang na wi mang na tingko nene to emanyan sa cerita iso masudi iso ngoni mah alilang na hamna udok da ima contohnya udokon contohnya parkibo nang par siksobon nunga sampai hulu kamu mangalati buku desi suai nak kamu kabarede una patago tu di bata aya onomi ingo da utang tamai na wingari do hulian ale mol nunga holan i dia deo ko di kantormu di porlakmu sadi lati kosong ina takosong ni don lati do sore duon olo do masalah mekel daun yana lai dalam hatiku ngadi parar di batai neraku alai una kolani nunga serius mulai noai seriusin nama Allah 2 3 ya Holan amajo majaha aya onom 2 3 ya asa madirga uluku mida musuku akanahum liangau jadi pilihonoku mari bagasan udung-udung nai akka pilihan puji-pujian marede ma'uhu mamalu mamuji Jehovah alanido di bagasan na onom ayati sada kesimpulan na di almanak taidokom ma paidaida memikir-mikirkan Jehovah ma'au na gumudang nunga dungi menyaksikan kubereng ma akka hajago on ni Tuhani kubereng pangarmojon na diau imoda dungi otomatis gebe songo judul tai mahita dokoma Jehovah do panodangiku 2 3 ya amin martangi yang mahita